الأمجاد لبها المقصد وقال عنهم ولا سائر المدنين وبيت رسول الله عليهم ولا سائر من سبيل المهاجرين والصحابة وعلى جميع المسلمين والمسلمات واعلم انه حق علينا يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين واجعل كلمة الذين اولياء الى يوم الدين وخذل الكفرة والمعتدين والمسلمين اعداءك واعداء المسلمين والظالمين في العالم كله وهدف من في حركة الشرع ومن خير الإسلام والمسلمين وانجد بنصرك وحسن طاعتك ورؤوس المسلمين وجنودهم وفز بلادنا وبلاد المسلمين جميعا. اللهم اعز المسلمين في من يدخل المسلمين في العالم كله واحفظ اللهم اولادنا واشف مرضنا وارحم موتنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل مصيبتنا في الاخره ولا تسلط علينا بذنوبنا والله يغفر ولا يرحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلكنا وتدعنا وكل ما نحيت يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وأثار নাম কি فإن الجنة هي المأوى. عباد الله لا إنكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويأتي بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويذكركم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وتذكركم ولا تشركوا الله تعالى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. সম্মানিত মুসলিমবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। দাঁড়ায় আছেন, বসে পড়েন, বসে ছায়ার মধ্যে বসেন। দেখতে কেমন দেখা যায়? এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত কথা রাখছেন আমাদের ইজ্তেমার সম্মানিত ইমাম হযরত মাওলানা মকবুল হোসেন। সেটাকে সংক্ষিপ্ত কথা রাখার জন্য সদয় অনুরোধ করছি। সম্মানিত ইতিহাস কমিটির সম্মানিত সাহেব এবং অন্যান্য কার্যকরী সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন এলাকা থেকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আল্লাহ ভালো রেখেছেন। সেই মহান আল্লাহর দরবারে তিনি সবাই ভালো থাকেন। সকল নবীদের দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। আমাদের জন্য যিনি প্রখ্যাত